নতুন অবতার। 1350 বছর সে অবতারদের বংশধররা এই রাজ্য শাসন করেছে। এখান থেকে চূড়া দেখা যায় উজ্জন্ত প্রাসাদ, ওই তো সাক্ষী। রাজা ছিল, রাজতন্ত্র ছিল, 1350 বছর বরফ শাসন খাই থাংজা। 1949 ইংরাজি 15 অক্টোবর ই রাজ্য নরক ইয়াকারি থাংপুরুও যিনি সংযোগ আমতয় স্কুল খংসুক খংসুক এই আবো কালাম থাকা নরক 200 কিলোমিটার লামা কালাম থাকা নরক তুই নংনানি কল কয়টা কালাম থাকা নরক বিএ পাস এমএ পাস আপনি কক্তা সাদি সাধারণ বমুং শিবন নাই খরচ কালাম থাকা নিজেছি জাতির সাইমানিয়া কম বরফসা সিমানিয়া বসেছিলি পইরা জাতি উলো পাটি তাবকে আব বলি পরে নুখা পইরা জাতি উলো সভাপতি তাবকে পইরা জাতি উলো জাতি চুমকি ও কাপো জাতি লগে নীতি নাঙ্গো নীতি করে বরফনি তিনি খেয়ে বিজেপি খানা খেয়ে আইপিএফ दी खाना के कांग्रेस खाना के आईएनपी दी छोनी के अब नीति करोई नीति से ठीक माखराई कराई जाति न मुथर नहीं न जाति न मुथर नहीं তিনি যিনি দুর্ভাগ্য কব বরফ মানিয়া সে তিনি বস ইসল জাতি না হামদা নে ফরতে নাই ফর চিনি থুইবাই চিনি সুসু সই চিনি পূর্ব বংশধরনে থুইবাই হুসেন শাহরজম কাসখা থুইরি চিনি থুইবাই কলন্ত বাইনি নীলমহল নাম রাখা উজ্জন্ত প্যালেস নাম রাখা মালঞ্চ নিবাস নাম রাখা আবো আস্তাবল তামানি আস্তাবল গোড়া আস্তাবল হাতি আস্তাবল চিনি চইছু হুক খাই নাই বরনিক খাজনা বাই নিনি করাই নিনি মায়ুম নিনি নকুফর শুনো তামরি খান তামরি গান খান পর্যন্ত প্রসাদ থান নাইলে হজাগিরিনি কোনো বুমুল দিতাম গরিয়ানি কোনো চিহ্ন দিতাম মামিতানি কোনো চিহ্ন দিতাম দেখুন গিয়ে সেখানে উজ্জন্ত প্যালেসের ভিতরে হজাগিরি গরিয়া মামিতার একটা চিহ্ন দেওয়ালের কোন জায়গাতে আছে কিনা চীনা মিস্ত্রিরা এসে এখানকার কাঠের কাজ করেছে সেই কাঠের কাজে একটা চিহ্ন আছে কিনা চিনি আমা বুক্ষক রংনি রিসা রিগনাই ঋতুকুনি কোন চিহ্ন তোমাদের আর তুমি বলছো সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তুমি নাকি নতুন সংগঠন আর সংস্কৃতি ডুবিয়ে গেছো তোমরা ত্রিপুরা যে আজকে ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করে গিয়ে থাকে তারাই করেছে এই গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলনের হাত ধরে 1948 ইংরেজিতে জনশিক্ষা গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে গত 70 বছরে দীর্ঘ লড়াইয়ে আজকে যদি গণমুক্তি পরিষদ না থাকতো এই রাজ্যের মধ্যে দশরথ দেব হেমন্ত দেব বর্মা সুধীন্দ্র দেবপদের মতো সে মনীষীরা জন্মাতেন আমাদের ককবর থাকতো না তিনি ককবর তুমিয়া খামুন রিগনাই তামো রিসা তামো গরিয়া তামো হজাগরি তামো কেব খানাইয়া খামো বাক্সা চারাই বন্ধ সরকারি ভাবে তিনি বড় এমএ পাস ইঞ্জিনিয়ার কেব কেব ডাক্তার বড় বিভাগীয়া I respect them. They are educated. They are postgraduate, they are engineer, they are doctors, and few of them
even in the another prestigious post. Boromni kaisa section bebagia, doktoya. গণমুক্তি পরিষদ কি সংখ্যায় না গণমুক্তি পরিষদ না ওয়াঞ্ছা দেখা গণমুক্তি পরিষদ থাকলে 25 বছর তোমার খাইখা ত্রিপুরা জেও লামাংথন তুইলংথন স্কুল লংথন কলেজ লংথন হাসপাতাল লংথন গণমুক্তি পরিষদ খাইয়া তামতং নাইবি ত্রিপুরার জন্য সংযোগ আমসয় জাংখা 25 তাই 10 বছর 35 বছর গণমুক্তি পরিষদ কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী বামফ্রন্ট বরক খাইমানি বাদের তামতং বরক নদিনে ওয়াইসা বিজেপি বাক্সা ওয়াইসা কংগ্রেস বাক্সা ওয়াইসা অবতার বাক্সা জাতি নতুই দুল নাই বরক জাতি নতি সেনাই বরক আসল কক্তাম আসল কগংখা আবনি সুকাঙ্গ কংগ্রেস ন মুথাংনানি বাগৈ কংগ্রেস ন বুচারানানি বাগৈ কসাক কুপুর সিনিলিয়া বইনি তলা তংলিয়া তাবক তাই হইছে বরক ও স্লোগান নকতাল খায়ুই কসাম সুয়াক কসাম আরাক কতাল বুতলং কতাল সুয়াক খাই কসাম আরাক খাই কসাম পুরান মত নতুন বোতলে ঢুকিয়ে আসলে সেই কংগ্রেসকে তখন বেঁচে কংগ্রেসের শিকারী মোরক ছিল তারা আজকে বিজেপির শিকারী মোরক আসলে কিছুই না বিপ্লব দেবের শিকারী মোরগেরা abo boro kisu kisu actually bongni abono kok firon ha kwbangma kok tongo angka kai ang aboni bisengo sanani nayo miya jeta borok buba garano je sejai je kok samani mone chung blaikeno selengo tamni hinba borok sakai 1350 বছর রাজত্ব চাই থাকা অবুবা গারারা কোনো খাইলেঙ্গা কিন্তু তিনি ত্রিপুরা হাসতে মিয়া যে বরক যে আগরতলা যে রাজবিং কবরেন কব আগুলিও যেঙ্ক খায় और आस्ताबल मैदान तिनी स्वामी विवेकानंद सामने जरा खाइका अब तो सीपीएम जरा खाइका मुंग फिलका त्रिपुरानि इतिहास न फिलानि बागैसे बरक आफुरु उनको खाइतंगो माने बंगनि जराव बरंको खाइका तिनी चिनि राजबारी बुसकांग खुदिराम बाय सुजसेनि सबि सब थेबाकाबा साबा आरो मांगफिलि बंगनि इनका आफुदिका अब तो जतन सीपीएम न हंगा काय सीपीएम नि जरा अम सिमिया बरक जे তিনি তুলসীবতী হিন্দি উমাকান্ত একাডেমি হিন্দি তিনি এমবিবি কলেজ হিন্দি গোबांमा তিনি গোলবাজার হিন্দি গোबांमा যে হাতির হিন্দি কলেজ হিন্দি স্কুল হিন্দি যে খলগলামন অবত চিনি বুবা গারান খলগলাংবলে চিনি বরন ফরংনা বাগিন দখনবলে এইবেন দশরথ দেবন যে বাংলাদেশনি তাবক এনকব হবিগঞ্জ জেলানি বাংলাদেশনি হবিগঞ্জ জেলানি বিদ্যামন কলেজ অফ পরিণান বাগৈ চিনি বুবা গারাছে বন রাংরিফু गाय तिनी बंगनी जे लगियो हिमनाय बन जे फलोवार रक ते तिनी जे राज शासननि बिरुद्धे जे कक सामाने म बिलाइखेनो जों सेलेंगो बिलाइखे लासिउ बरकनि बुखगो मुसांगिया आर सबसे मिया आं बिलाइखेनो अमर लासिखा सिनि जे आसे टिप्रासा दफानो बरक ट्राइबल हिनै जे सम्बोधन खालायमानि मिया जितेन चौधुरी हा एकजन नेता एकजन एमपी कसाम एकजन मिनिस्टार ब चिनि टिप्रासानो निजे निजेनो न ब ट्राइबल हिनै गसिउ जे बासननि माने म बिलाइखेनो जों लासिउ चिनि दफानि बरक बिलाइखेनो लासि जागबायखा तामनि हिनबा चिनि आइडेन्टिटी जों ट्राइबल चिनि के गरे 1949 नागे चिनि हिस्टोरी ताम तंगबा जों कि ट्राइबल हिसाबै परिचित जों टिप्रासाया दा जों टिप्रा हिनै परिचयब्ला के जों तिनि टिप्रासा हिनै जों परिचय रि तंबले गा आरो बरन ट्राइबल शब्द फाइका ट्राइबल हिनै पृथ्वीयाव कुनो जाति दा तंग बरन नमति कग्रन मारखनो लासिउ जों सेलेंगो बरं न मार खायै बरं कग्रं न एवं आं बरं अनुरोध खायनाय जेदि टिप्रा हास्ते बरं जुदि टिप्रासा दफारंनि बागै सामगासनो खालाय तंखाखाय हायदि नंनि कागज पत्र ताम तंग तुइ फायदि जों तुइ फायनाय आं डाइरेक्ट मिस्टर जितेन्द्र चौधुरी न आं चेलेंज खायो फादि ओपन ग्राउंड माथ न फायलै जों चेलेंज खायो डिबेट खायलायनाय एवं आईपीएफटी आईएनपीटी नि अजामारं नाहादि खोला माथ हाजार हाजार बरंनि बुसकांग डिबेट दिलायनाय नरक ताम खालायका दफानि बागै बरक जे दफानि बागै जे तिनी बरचिनि दफानो बरक जों जे आसे उकल क्लाइथामनि पिछनो अबन कम्युनिस्टनि न भूमिका तंगो जे बरक
आफ्रो बांग्लादेश नि फाइना तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान नि फाइने रंग बरकम सामानी जे और रिफ्यूजी पूर्ण बसन चाय रिफ्यूजी दे भोटाधिकार चाय हिने बरक जे सामानी अमो नि बागिनो तिनि जों संख्या गरिष्ठ तमन संख्या लगुङै थांगो अकर्न तीन बरक टाङै खुरसाया अकर्न तीन टाङै साया बर जे बरक 25 बोसोर जे शासन ओ थानाय 25 बोसोर शासन 35,000 एडिसे आमचायो 10 रंग बरक पूर्ण बसन क्लांगमन अकर्न मे थाइसे टाङ खोल साया जितेन चौधरी मे टाङै कांग्रेस नि विरुद्धे कक थाइसे पनि साया टाङै साया बरक नका सुविधा बादी तिनी स्वाधीनता 71 बছর তিনি অন্যান্য পার্টি জনতা দল ফাইকা বিজেপি ফাইকা কংগ্রেস ফাইকা 12 বছর শাসন ক্ষমতা ফাইকা তিনি কমিউনিস্ট টাঙ্গই ফাইয়া তিনি 12 বছর কমিউনিস্ট 17টা টুকরা টাঙ্গই উইতং তিনি টাঙ্গই বড় ক্ষমতা পাইছেন 12 বছর ফাইমিয়া অকগ্রং টাঙ্গই ছাইয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ পাইছে ক্ষমতা থাংমানি পরে টাঙ্গই ফাইমালিয়া বড় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বাইকাই বড় বন্ধুত্ব খেলাইও এলায়েন্স খেলাইও আর আগে জনতা দল যখন ক্ষমতা পাইপরে আপনি কেন্দ্র মিনিস্টার খা আর তাবো খাই বড় সাউ বুইনো সাউ আমতি খাই মতে এঙ্গ আমতি খাই বড় বিংক সাইতং বেঙ্গাই তং তাই বড় যে জিতেন চৌধুরী মিয়া সাকা মব যে ইংক কাঞ্চনপুর মনুঘাট তাই গন্ধসর হায়াম চাইও যে ওয়ানসাবাই ত্রিপুরা সারং চিনি বুবাগ্রা দাঙ্গা ফানাनो नाय तंगु हिनै अकग्रम बिलाइ खाइ जों सेलेंगो अम चाया बबर नुखाबा जों इंकौनानै जों सिएनि बिरुद्धे से आन्दोलन खायो जों दांगा फानांनानै बागैया बुबाग्रानि कक ब जागा ब साका जे अम जे जों दांगा खालायनानै नायो हिनै वानसा त्रिपुरानो बुबाग्रा आरो जारा आनन्द बाजार दिंको जारा व्यवसाय खतिंनाय न 11 तारिख थांगै आरो देम नि यागो जों चेक रियानो 1.5 लाख टाका बरनो सहयोगिता खानेन बागै আর ত্রিপুরা সারং माइरम बर माइमोसां तफोर माइरम छिम सिरियो ताई तो सरकार न खाइका स्टेट गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट केंद्र सरकार से बुरु रंग तई से शांति चुक्तिमले बुबाग्रा रो इनिशिएटिव ना का बरनो बुजो गइतलाङै तुनि दिखा ह नोंले ताम खाइके 25 बोसोर आ बुरु रंगनि बागै नरगलाय उसांनो 2 बोसोर से कायाखो नर क्षमता या कारमाने और yang हदानि बरक नों बागै नर जितेन्द्र चौधरी नों एमपी तंफोर नों केंद्र सरकार न ताम साका नों संसद ताम कक साका बा नों प्रमाण खाइदि नों ताम साका